তো আমাদের রুটিন সভাতে অবশ্যই আমরা আন্তর্জাতিক, জাতীয়, রাজ্য সবকিছু আলোচনা করি। সাম্প্রতিক সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা সাংগঠনিক কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং পাঁচটি নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এটাই হবে আমাদের আলোচনার বিষয়। মূলত এই বৈঠকে কে থাকছেন আজকে আপনাদের বৈঠকে? তো এখানে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আছেন, তারপরে দুজন ব্যুরো সদস্য কমরেড মোহাম্মদ সেলিম এবং কমরেড সিদ্ধি ভট্টাচার্য আছেন, আর আমাদের সমস্ত রাজ্য কমিটির সদস্য তো আছেন। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আজকে কালকে बोलना है हमारा पार्टी का राज्य कमेटी का बैठक अभी होगा। बैठक के बाद स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड जिदन चौधरी आपको स्टेट कमेटी में क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ, उसके ऊपर स्टेट सेक्रेटरी बोलेगा। अभी कमेटी का शुरुआत होना है, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है। बाद में कल मिले तो जनरल सेक्रेटरी को भी हम रखेंगे, एक साथ बोलेंगे कल, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाए तो। आप वाबंदरी मोर्चा को थोड़ा मदद दीजिए त्रिपुरा का पूर्व लोगों का अभिवृद्धि के लिए, ठीक है। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।